नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फ़ैयाज़ अहमद फ़ैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। चूँकि हाल ही यम ऐसे कह प्रोग्राम तुहंदिस खिदमतस मज पेश कर वारियाहन तबकन हज आय ये राय, वारियाहो शख्सियातो वन ये कथ ज़ाया यम ते अस मुद्दा यत मंचस पे तुलान छज और जिन मामलात के हवाले से हम आपको बाखबर करा देते हैं, वाकई तौर ज़मीनी सतह पर उसके फ़वाइद पहुँचते हैं और लोग जहाँ भी इन प्रोग्राम को देखते हैं पसंद करते हैं और उन्हीं की राय के मुताबिक हम टॉपिक्स का इंतखाब करते हैं। चूँकि यथ सब्जेक्टस मुतलिक आज वन कत करो, यह अख सह टॉपिक, यह अख सह सब्जेक्ट यथ पे ज़मीनी सुथरस पे लुको बारहा यह वोन कि न तुम करो यथ मौजूस पे आज बे कत तिकाज यम जन 10वीं तो 12वीं जमात सद इम्तिहानात सपद ये जम्मू कश्मीरस मजन तो वन युथु तिहुंद रिजल्ट वन ब्रोह कुन आव हज तम पत वारियाहन जायन यह चीज़ वुछान कि मेंटल स्ट्रेस युस जन छु दबाव छु गोड़े आसा एग्जामिनेशनस मुतलिक तो तम पत कह इशूज़ वुछान। चूँकि लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हम आज बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ इशूज़ ऑफ चिल्ड्रन। कम इशूज़ सान बचन दरपेश, तथ मज कुस रोल इख्तियार करुन अकिस महलिस, तथ मज कुस रोल इख्तियार करुन अकिस माज, समाज पे किस तरह की जिम्मेदारियाँ आयद है। खसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। हम वेलकम करना चाहेंगे अपने स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री सिक्किम श्रीनगर। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, आपका वेलकम है दूरदर्शन न्यूज़ के इस खसूसी प्रोग्राम जहाँ बीन में। शुक्रिया जी। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर सैयद मुज्तबा साहब, जो चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट हैं और अक्सर बेशतर हमें अपने ख्यालात से नवाजते हैं। डॉक्टर सैयद मुज्तबा साहब, आपका भी इस्तकबाल है जहाँ बीन प्रोग्राम में। डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, आगाज़ करो यम कथ सत, चूँकि रिजल्ट ब्रोह कुन तो तमिक तहन गरन मजन खुशी तो वारियाहन गरन मजन आव यह चीज़ वुचन कि युथुई रिजल्ट ब्रोह कुन आय गोड़ बड़ तगदव कि कईता मार्क्स क्या कूचा कारकर्दगी हव सानो बचो। तो लेकिन कहीं कहीं कुछ मामलात में ऐसे भी देखा गया कि अत मज सपद कह यमो न कामयाबी हस, बह हेक नाकाम लफ्ज़ इस्तेमाल कर, क्योंकि वो बच्चे के साथ मुझे लगता है कि सही लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी की कामयाबी का मकसद कुछ अलग है। यम दुनियावी एग्ज़ाम हमने ये भी देखा है कि कह तिम शख्सियत, कह तिम साइंटिस्ट्स, कह तिम पॉलिटिकल डिग्निटरीज यमो जन मतलब ग्राउंड लेवल पे वो तिमो कर बड़ बड़ एग्ज़ाम पास, लेकिन आगे उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो ये जो मेंटल हेल्थ इशू बच्चों का है एग्जामिनेशन के हवाले से या रिज़ल्ट के हवाले से, किस तरह से आप इस सब्जेक्ट को ओपन करना चाहेंगे डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब? फयाज साहब गोडनथी शुक्रिया। आज के दो खासकर आज 10वीं तो 12वीं जमात दोनों रिजल्ट द्रामत यम बच्चे आज पास गमत ग्रेड्स मान खतर मैटर करान कह परसेंटेज मान खतर मैटर करान यम ते पास गमत तुमन तहदन गरिकन सान तरफ मुबारक। तो यम रुके तुमन शायद हेचनुक टाइम ये, क्योंकि बह कर आगाज ही मज ये पे जोम नेरान, चाहे ट्रेन मज खसवा जहाज मज खसवा या वत पकवा, अत हेक मज रूद त पेत शनहन हेक पेत पस त मज वसित। तो इस जिंदगी यह उमवी मिल कन यमन वन माइल स्टोन्स लगित किलोमीटर पत 500 किलोमीटर पत यह जिंदगी हुंद सफ़र यह गसान तय, यह प्रत कह स्मूथली तय गसान कह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का इंसान यमिस न कहीं मुश्किलात आमुत जिंदगी मज तीता नफर कह इट विल बी फिंगर काउंटिंग। लार्जली 99.9% सन पॉपुलेशन तुमन सक्सेस सत कामयाबी सत मज पे मज़ नुन फेलियरुक त। तो फेलियर जिंदगी हुंद अख हिस्सा इत पे मे कुन सात फेलियर गोमत जिंदगी मज, लेकिन सह फेलियर इत पे अख बच्चे बह दिम तशबीह तिक बच्चन हज कत कर 6 रेतन 8 रेतन हुंद बच्चा आसा, यह करान खोखिश करनिच कोशिश, पत करान वथनिच कोशिश, अमिस कत्या दब लगान, बिल्कुल सही है, अमिस कत्या कोठन लगान दब, कलस खसान ठिनल, मगर यह त्रावान खोखिश करन तो थोद वथन तो पकुन कहीं तन। जिंदगी बिल्कुल अमसी बच्ची नश हेचन, चाहे खबर कचा दब लगन,
خبر کۭتیاہ ٹھِنِل کھسن خبر کۭتیاہ زخم یِن اَسہِ چھُ وۄتھُن بیٚیہِ اَسہِ چھُ پَکُن بیٚیہِ تِکیٛازِ یُس تُہۍ ذہنی تناوٕچ کَتھ کٔرٕو مٮ۪نٹَل سٹرٛسٕچ کَتھ کٔرٕو یہِ چھُ واریاہ حدس تانۍ نارمل آسان یَتھ أسۍ پازِٹِو یا مثبت سٹرٛس چھِ وَنان ییٖتِس کالَس نہٕ اِنسانَس یہِ ذہنی تناو آسہِ کِہیٖنۍ سٲنۍ یِم بَچہِ آز پاس چھِ گٔمٕتۍ یِمن رِزلٹ چھُ درٛامُت یُتھُے یِمن ڈیٹ شیٖٹ آسہِ درٛامُت یِمو آسہِ موبایل تہِ سایڈَس تھوٚمُت ٹی وی تہِ سایڈَس تھوٚمُت پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز سایڈَس تھوٚمُت یِہُنٛد سورُے زوٚن آسہِ گوٚمُت کِتابَن کُن تاکہِ یِمو ہیوٚک اَصٕل پٲٹھۍ پرٛٮ۪پِیَر کٔرِتھ آز آسہِ یِمَن رِزلٹ درٛامُت ٹھیٖک پٲٹھۍ گوٚو یُس چھُ پازِٹِو سٹرٛس یُس اِنسان سٕنٛز صلٲحیتَس منٛز نِکھار اَنہِ پَتہٕ پٔرفارم یہِ بَچہِ اَصٕل پٲٹھۍ کَرِ وۄنۍ چھِ کٲنٛسہِ بَچَس کُنہِ ساتہٕ تیوٗتاہ زیادٕ سٹرٛس گژھان چاہے ٹیٖچرِ سٕنٛدِ طرفہٕ اوسا گَرِکٮ۪ن ہِنٛدِ طرفہٕ اوسا پَنٕنۍ کانٛہہ سٹرٛس اوسا یا گَرَس منٛز کانٛہہ معاملہٕ اوسا کانٛہہ تکلیٖف اوسا گَرَس منٛز پریشٲنی ٲسا گَرَس منٛز کانٛہہ تٔمِس چھُنہٕ یہِ مثبت سٹرٛس روزان کینٛہہ یہِ چھُ منفی سٹرٛسَس منٛز تبدیٖل گژھان گوٚو یُس یہِ بَچہِ اَمہِ برونٛہہ پٔرفارم اوس بِچار کَران یہِ چھُنہٕ وۄنۍ تیُتھ ہٮ۪کان پٔرفارم کٔرِتھ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ تیُتھ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ کَنسَنٹرٛیٹ ہٮ۪کان تیُتھ کٔرِتھ کینٛہہ أمۍ سُنٛد رِزلٹ چھُنہٕ تیوٗتاہ تسلی بخش آسان کہ یُس یِمن متوقع ایکسپیکٹڈ رزلٹ چھُ آسان تیُتھ چھُنہٕ آسان آپ یہ بات تو نہیں مانتے ہیں کہ جو آپ نے رزلٹس کی بات کی جو آپ نے کہا کہ کوئی بچہ جو ہے آگے جا کے وہ زیادہ پرفارم نہیں کر پاتا ہے وہ زیادہ تر حوصلہ شکنی کا شکار ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا کیونکہ اگر حوصلہ افزائی کی جائے اگر کوئی کمزور بھی ہوگا اگر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو آگے جا کے اس کے نتائج جو ہیں وہ مثبت سامنے آ سکتے ہیں أسۍ چھِ ہمیشہِ وَنان وٕچھ حظ اگر أسۍ ییٚتنٕے کَتھ کَرو کہِ اَسہِ چھِ اَتھَس منٛز یِم اوٚنٛگجہِ پانٛژھ یِم چھَنہٕ برابر کینٛہہ اِوٕن یُس سون فِنٛگَر پرٛنٛٹ چھُ یہِ چھُنہٕ مےٚ پنٛنِس بَچَس سۭتۍ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ پنٛنِس بیٚنہِ بٲیِس سۭتۍ رَلان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ گوٚو ییٚلہِ نہٕ اَسہِ فِنٛگَر پرٛنٛٹ اَکھ أکِس سۭتۍ رَلان چھُ کِہیٖنۍ گَرسٕے منٛز دٮ۪مٲغی صلٲحیت تہِ رَلہِ نہٕ اَسہِ اَکھ أکِس سۭتۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ہر اکھ بَچہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن پنٛنہِ حِسابہٕ تھوٚرمُت أمِس کِژھ کیپیبلٹی چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بَچہِ بَنہِ نہٕ ڈاکٹر کینٛہہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بَچہِ بَنہِ نہٕ اِنجیٖنیر کینٛہہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بَچہِ بَنہِ نہٕ یُس زَن ییٚمہِ لیولہِ ہُنٛد چایلڈ یہِ ہسا یہِ رایٹٕس ایکٹِوِسٹ آسہِ تۄہہِ یُس جٔرنلِزمَس منٛز ییٚمۍ یوٗتاہ ناو چھُ کمومُت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بَچَس چھِ پنٕنۍ اللہ تعالیٰ ہن دِژمٕژ صلٲحیت اگر أسۍ تقدیر کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک انسان کو تقدیر لکھی ہوتی ہے اب محنت کرنے کی ضروٗرت ہے ییٚتہِ وَنان بَچہِ کہِ أسۍ چھِ گرِ بِہِتھ اَسہِ یہِ تقدیٖرَس منٛز آسہِ تی واتہِ نہ محنت چھِ واریاہ ضروٗری کَرُن ییٖتِس کالَس نہٕ کَنہِ تَلیُک کیوٚم نیرِ نٮ۪بر اَمہِ کَنہِ تل یہِ ژھانٛڈِ پَنُن غذا أمِس واتناوِ نہٕ اوٗرۍ غذا کِہیٖنۍ تہِ نہٕ سو ییٚتٮ۪ن چھُ میانہِ وَننُک مقصد کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بَچہِ چھُ اکھ الگ بَچہِ اکھ کمپیرزن چھنہٕ بَچَس منٛز کَرٕنۍ کینٛہہ وٕچھ بوے کوٚت ووتُے ژٕ کَتہِ چھَکھ وٕنہِ کران ژٕ کَتہِ چھَکھ بِہِتھ وٕچھ بیٚنہِ کوٚت وٲژٕے ژٕ کَتہِ چھُکھ وٕنہِ بہت ہی خوب بات آپ نے کہی ڈاکٹر سید مجتبیٰ صاحب ڈاکٹر ماجد صاحب کی بات کو میں آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں یہ موقع کمپیرزن کا انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی جو ہے اس مقام پہ پہنچ گیا بہن پیچھے ہے آپ کے ہمسایہ کا لڑکا جو ہے وہ اس طرح سے ہے زیادہ پانچ رشتہ دارن مز وچھنے ہے تتہ پتہ أڑۍ رِزلٹ ژوٗرِ تہِ تھاوان ناظریٖن محترم خبر یہ کتھ ما گژھِ اورٕ یورٕ وَنٕنۍ حظ یِمن یہِ زیادٕ آسان چھُ حظ پتہٕ رِزلٹ مارکسن وغیرہ چھِ أسۍ وٕچھان حظ تِم چھِ بڑٕ آسان ہاو باو تتھ کران أمِس حظ گٔے ییٖتۍ مارکس ہُہ چیٖز یہِ چیٖز وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ مارکس وغیرہ کم آسان حظ تِم چھِ ژوٗرِ تھاوان لیکن مگر یہِ چھُنہٕ ذٲتی طور مےٚ اکھ چیٖز سمجھ یِوان زِ اَسہِ چھُ پنُن مایِنڈ سیٹ چینج کرنٕچ ضروٗرت اتھ سلسلس منٛز یہ جو بات سامنے آ رہی ہے تو اس وجہ سے ہمارے بچے ذہنی تناؤ میں تو نہیں مبتلا ہوتے ہیں آپ کا رسپانس ڈاکٹر سید مجتبیٰ صاحب فیاض صاحب جب ہم پورے ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں والدین اکثر جب ہمارے بچے کسی جماعت میں اپ گریڈ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ایک بینچ مارک سیٹ کر کے دیتے ہیں یہ آپ ہی کی مثال میں کوٹ کرتا ہوں کہ چانہِ پتر بھائی یا پتر بیٚنہِ آسن 90% تو آپ کو 91 سکور کرنا ہی کرنا ہے ییٚمہِ ساتہٕ أمِس گۄڈنیُکُے دۄہ چھُ آسان 10th کلاسس یا 12th کلاسس أمِس چھُ فرام دا ڈے فسٹ روزان یہ دٮ۪ماغس منٛز مےٚ چھُ 91 سکور کرُن اگر خدا نخواستہ کسی ریزن سے اس کے 91 سکور نہیں ہوئے بٹ یہ ہمارا بچہ یہ ہماری بچی 85% سکور کر رہے ہیں میں ڈاکٹر صاحب اس بات سے یم تھاون ات سپورٹ تہِ کران ات کتھِ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارا زمانہ تھا تب ڈیتھس بائی سوسائڈ اس لیے ہو رہے تھے کیونکہ ناکامیابی ان ٹرمز آف گریڈ ہو رہی تھی 33% بلو اس انان کا ہم بچ مگر آج کل کے زمانے آج کل کے جب ڈیٹا کو ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں تو کوئی بچہ فیلیور کا شکار نہیں ہوا ہوتا ہے
دراصل چھُ آسان تٔمِس مٲلِس ماجہِ اکھ بینچ مارک سیٹ دیُتمُت کٔرِتھ سُہ چھُنہٕ آسان تٔمۍ أچیٖو کوٚرمُت کِہیٖنۍ نہٕ. اگر امی بَچَن أمِس مول موج وَنہِ کہِ چٲنۍ أکۍ سبلنگ آسو کوٚر 90 سکور ژےٚ چھِ 91 کَرُن, اگر نہٕ أمۍ سکور کوٚر تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیتھس بائی سیوسائڈ یہ ایک بڑا سا ریزن بنتا ہے آج کل کے اس معاشرے میں. دوسرا یہ کہ اگر نہ وۄنۍ أمۍ یہِ 91 سکور کوٚر کِہیٖنۍ نہٕ, جو اس کی یہ سبلنگ رائیورلی سٹارٹ ہوتی ہے کہ کیازِ اوٚن میٲنۍ پِتٕر بٲے یا پِتٕر بیٚنہِ کیازِ أنۍ 90 میانہِ خٲطرٕ بنٲوٕن یہ دشواری. وہ دراصل یہ ہے کہ ماں باپ کی ذہنیت کو ہمیں ٹارگیٹ کرنے کی ضرورت ہے بنسبت کہ ہم بچوں کو اس چیز کا شکار بناتے ہیں. یہ بڑا سا ایک فیکٹر ہے جہاں پہ ماں باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہر بچہ اپنے آپ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. ہم ایز این ایڈلٹ جس اوپینین سے جس ایکسپریشن سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں ایز این ایڈلٹ, ویسے ہی ہر ایک بچہ منفرد حیثیت رکھتا ہے. اس کا اوپینین اور ایکسپریشن اس دنیا کو دیکھنے کا الگ اور منفرد ہے. ایز این ایڈلٹ ہمیں اس چیز کو ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی, ایک خاص بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے ڈاکٹر عبدالماجد صاحب. وہ یہ چیز ہے کہ کیونکہ آپ بذات خود اس چیز کو دیکھتے ہیں زمینی سطح پہ, تۄہہِ نِشن چھُ بچہِ یِوان مٲلۍ مٲجۍ ہٮ۪تھ یِمن باسان چھُ اَمہِ قٕسمٕچ کانٛہہ پرٛابلم چھِ حظ. برٛونٛہمِس زمانس منٛز اوس زیادٕ پہن یہِ چیٖز یِوان وٕچھنہٕ کہِ اگر دۄن بٲژن پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ پرٛابلم ٲس آسان پتہٕ اوس آسان ذہنی شِکار أمِس خانٛدارنہِ, پتہٕ اوس یِم خانٛدار نٮ۪بر نیران پتہٕ اوس یہِ وَنان یہِ خانٛدارنہِ یِتھ کٔنۍ حظ چھُ. یہِ اوس اکھ شرم اکھ حیا اکھ, زیادٕ پہن اوس نہٕ یِوان وننہٕ کینٛہہ. لیکن آج کے زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ جو ایک گیپ پیدا ہوا ہے بچوں اور پیرنٹس کے درمیان, جو بچوں کو سنا نہیں جاتا ہے, بچہ بوزنہٕ یِوان چھِ, بچہ یژھان کیٛاہ چھِ اصل حظ. تۄہہِ نِش ما یِتھ کینٛہہ کیس یِوان ییٚمہِ ساتہٕ بچہ وَنہِ ہے تہٕ پٔرسنلی حظ وَنہٕ ہا بہٕ کیٛاہ سُچویشن چھِ گژھان, یہِ چھِ اکھ أنٛدرِم کتھ حظ یۄس تُہنٛدِ تَمہِ کلینِکٕچ چھِ حظ ییٚتہِ تۄہہِ پنٕنۍ پیشنٹ یِوان چھِ حظ, اس چیٖز کا ریسپانس ڈاکٹر ماجد صاحب. تۄہہِ واریاہ اہم کتھ ؤنِو تُہۍ ییٚتٮ۪ن, یِم چھِنہٕ کینٛہہ کیس یِوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, یِم چھِ واریاہ کیس یِوان. سٲنِس یتھ سماجس منٛز یتھ أسۍ وَنان چھِ کہِ أسۍ ہسا بنے ماڈٲرٕن, اکھ گوٚو لِٹریٹ آسُن بیٛاکھ گوٚو ایجوکیٹڈ آسُن, یِمن دۄن منٛز چھِ واریاہ فرق. بالکل. اَسہِ چھُ بچہِ ایجوکیٹڈ بناوُن, أمِس چھِ تربیت دِنۍ تِژھ یہِ گژھِ گۄڈٕ اکھ اصل انسان بنُن. میون اگر بچہِ ڈاکٹر صٲب نے باسہِ تٔمِس آسن 91% یا 95%, مگر طریٖقہٕ وطیٖرٕ آسٮ۪س نہٕ کینٛہہ, زِٹھِس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کتھ کرٕنۍ, ہمسایہِ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بِہیو کرُن, ٹیٖچرس کِتھ پٲٹھۍ چھُ ریسپیکٹ کرُن, اللہ تعالیٰ ہس کِتھ پٲٹھۍ چھُ کھوژُن, تٔمِس چھِنہٕ میانہِ حساب 5% تہِ چھُنہٕ سُہ ڈِزٲرو کران حظ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. ایجوکیشن چھِ اکھ الگ سسٹم اکھ یُس اگر أسۍ سانہِ وقتُک کتھ کرو, سوِکس ٲس آسان, أسۍ ٲسۍ دیٖنیات پران تِمن دۄہن, اکھ سلیٖق ٲسۍ ہیٚچھناوان سٲنۍ اُستاد اَسہِ. زندگی نہ چھنہٕ صرف ڈاکٹری تہٕ انجیٖنیری تہٕ پٔرسنٹیجسٕے منٛز یوت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, زندگی حظ چھِ بالکل اکھ بدلہٕ دُنیا اکھ. تُہۍ وٕچھِو یِم سٲنۍ اِسلامِک سکالٲرٕس چھِ, اِنسان چھُ تور گژھان تِمن نِش چھُ گژھان کوٗتاہ چھُ ہیٚچھان تِمن نِش, پتہٕ چھُ پنُن پان تتہِ باسان بہٕ اگر پروفیسر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بہٕ چھُس یِتھ پٲٹھۍ تہِ ادنا نفر اکھ, تتٮ۪ن چھُ مےٚ مگر ٹوٹلی گژھان سُہ شرم سٲری مےٚ کیٛاہ زندگی منٛز وٕنیُک تام أچیٖو کوٚرمُت. ایبسلیوٹلی کریکٹ. سو یہِ زانُن چھُ واریاہ ضروٗری کہِ ڈاکٹر ماجد یہِ بنیو پروفیسر اینڈ ہیڈ, یہِ بنیو عالم چنا, یہِ چھُ کُس تام بلائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہِ چھُ زانُن اگین کہِ یُس یِمو ووٚن وٕنی, میانہِ حساب اوس راتھ تہِ پننہِ ہمشیرس اوس بچی رِزلٹ, مےٚ ووٚن تٔمِس مہ کرُس کِہینۍ, یٔژ آسن تِم تِژھ آسان کٲشِر پٲٹھۍ پننِس بٕتھِس مٔتھۍ زِ شُکُر خۄدایس کُن. گۄڈٕ گژھِ بچہِ ذہنی طور جسمٲنی طور صحیح آسُن, پتہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ نمبرن گریڈن تیٚلہِ چھُ تتھ صِفت حظ. آز کل چھُ مےٚ وٕچھمُت 95% سٹرس چھُ آسان مٲلِس ماجہِ. کیازِ چھُ آسان, سُہ چھُ آسان یِہے دیکھا دیکھی کی, 5% چھُ آسان بچس. مےٚ چھُ پنُن وقت یاد, أسۍ ٲسۍ 10th 11th 12th ایگزام, مےٚ روٗد نہٕ زٕہٕنۍ تہِ نہٕ گریُک کانٛہہ نیبرٕ کَنہِ ژےٚ کیُتھُے کوٚرُتھ أنٛدرٕ پیپر, توٚرا میٲنۍ کتھ فِکرِ. سو تِکیازِ أسۍ کیازِ چھِ آز واریاہ زیادٕ, اَسہِ بنوو اتھ تہِ میٹیٖریل. وی ہیو موٗڈ فرام د وٲلڈ, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دپان ٲسۍ اٹ ول گیٹ اس وِزڈم, پڑٲے لِکھاے سۭتۍ ہسا یی نِکھار سٲنِس سونچس منٛز, یہِ بنوو اَسہِ ٹُوٲڈٕس میٹیٖریل. اَسہِ کۭژاہ پٔرسنٹیج, أسۍ کپٲرۍ سوزون بچہِ, اگر أمِس مےٚ 10 لچھ رۄپیہِ لٲگۍ, یہِ کپٲرۍ دی مےٚ 10 ؤہٕرۍ کرور رۄپیہِ واپس.
That is the problem. So ییٖتِس کالس سۭتۍ اَتھ میٹیٖریلس پتہٕ چھِ یہِ گریڈس تہِ چھِ میٹیٖریلٕے ٹو بی ویری آنیسٹ. کسی کے اچھے گریڈ آئے ہیں, کسی کے فرسٹ پوزیشن آئی ہے, کسی کے 90% آئے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو مبارک ہو. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یم آز پاس گٔے یمن واریاہ تھوٚد گریڈ چھِ پٔرسنٹیج چھِ, یہ چھنہٕ کانٛہہ گیرنٹی کہِ تِم آسن پگاہ کُنہِ ہاے لیولہِ پٮ۪ٹھ. تِمن چھِ وٕنہِ محنت کَرٕنۍ. یُس آز 60% 50% اوس, یوٗ نیور نو سُہ آسہِ پگاہ KS افسر. آپ کے پاس مثالیں ہوتی ہیں. میٹرک فیل ایک ریسنٹلی مووی ایک آئی, وہ ایک صحیح قصہ ہے, ایسا نہیں کہ وہ فلم ہے. سُہ چھُ أکِس اِنسانس پٮ۪ٹھ آمٕژ بناونہٕ یُس زن میٹرکس منٛز فیل گوٚو مگر پتہٕ کوٚرُن IPS. سو تِتھے پٲٹھۍ چھِ مثالیں کریٹ کرنی ہیں ان بچوں کو جو آج کسی وجہ سے کوالیفائی نہیں کر پائے ہیں, جن کے والدین بڑے اپنے حساب سے بہت ہی اپنے حساب سے پریشان ہیں کہ ہم اس بچے کا کیا کریں, اس کا کراس نہیں ہوا 10th یا 12th. نو, دس از ناٹ دا اینڈ آف ورلڈ. پلیز اینڈ پلیز 10th کا 11th کا 12th کا یا کوئی بھی ایگزام دنیا کا ہے, یہ کوئی میک اور بریک پوائنٹ نہیں ہے. دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. آپ کے بچے کی صلاحیت ہے, اپنے شعبے میں چلا جائے گا, اپنی انٹرسٹ کے حساب سے چلا جائے گا. اس کو ایک میک اور بریک پوائنٹ مت بنائیے کہ آپ کے پرسنٹ کم آگے صلاحیت نمکنی. اینڈ دس ڈیمالشز دا مورل آف یور چائلڈ. اگر تُہۍ یِتھ کومنٹس پاس کٔرِو, وٕچھ ہُمۍ کیٛاہ کوٚر, وٕچھ ژٕ کَتہِ چھُکھ, وٕچھ پنٛنِس پانَس کُن کیٛاہ کوٚرُتھ ژٕ. ناظرین محترم, جہاں بین پروگرام ذریعہ یژھو أسۍ ییٚتٮ۪ن یہِ خاص اکھ میسیج جموں کشمیر کِس عوامس دیُن, مالٮ۪ن ماجن یہِ میسیج زِ آیا اگر أسۍ پنُن بچہِ آز مجبوٗر کرہون اکھ ٹارگیٹ دِمہوس, دپہوس نہ حظ ژےٚ گژھنَے ییٖتیٛاہ مارکس یِنۍ, اتھ کمپٹشن چہِ دورِ منٛز تھاوون أسۍ آوُر یہِ پنُن بچہِ. مگر اگر یِم مارکس أمۍ ذہنی دباو گوٚو أمِس, أمۍ أنۍ یِم, مگر پتہٕ آسہِ نہٕ دوٚیمہِ دۄہ صحت ٹھیٖک کینٛہہ أمِس اِنسانس, مٲلِس آسہِ نہٕ صحت ٹھیٖک یا أمِس بچسٕے آسہِ نہٕ صحت ٹھیٖک, تِم مارکس کتھ لگن, یہ سوال ترا بہٕ تۄہہِ نِش حظ. چونکہ آپ سے رسپانس چاہیں گے ڈاکٹر سید مجتبیٰ صاحب, جو ابھی ہمیں ڈاکٹر ماجد صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کمپٹیشن کی دوڑ سے ہمیں بچوں کو باہر رکھنا ہے. اگر ہم رائٹس کی بات کریں گے, آپ یہ تو نہیں سمجھتے ہیں کہ چونکہ صلاحیت بچس الگ الگ, جس طرح سے ابھی کہا, ایک بچے کی کیپیبلٹی ایک ہے, دوسرے بچے کی کیپیبلٹی دوسری ہے. اب اگر ہم کوئی چیز ان پہ ٹھوس رہے ہیں یہاں سے, یہ ان کے رائٹس کے ساتھ جاتی تو نہیں ہو رہی ہے مجتبیٰ صاحب؟ بیسیکلی جب ہم کوئی ٹارگیٹ ان بچوں کو دیتے ہیں, ہم ان کی فریڈم کو کرٹیل کرتے ہیں. اٹ از دا بگیسٹ وائلیشن فرام دا اینڈ آف دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر. کیونکہ ایک بچے کی زندگی میں سب سے دو بڑے اسٹیک ہولڈرز رہتے ہیں, ایک تو ماں باپ اور اساتذہ کرام, اور دونوں کہیں نہ کہیں اس وائلیشن کے شکار رہتے ہیں بچوں کے. جب ہم اوور آل بچوں, آج کل کے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, فزیکلی وی سی دیم ایز دا پرفیکٹ ہیومن بینگ, بٹ ڈاکٹر صاحب جو ایکچوئل میں ان سے ڈیل کرتے ہیں, مینٹلی اینڈ سائیکولوجیکلی وہ بہت ویک رہتے ہیں. دیٹس ون آف دا ریزنز کہ جب ہم پورے ہندوستان کی بات کرتے ہیں, وی ہیو دا گڈ پرسنٹیج آف دا چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ پاپولیشن جو کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ ایشو کے شکار رہتے ہیں. اب جب ہمارے بچے, ایڈولسنٹ بچے, ہم مینٹل ہیلتھ کے شکار رہیں گے, پھر وہ بچے کسی اور لائک پرزم کے ذریعے سے ہمیں دیکھنا ہے, کیونکہ یہ بچے ان کی ارلی آئیڈینٹیفیکیشن آف مینٹل ہیلتھ ایشوز اپروپریٹ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ ماں باپ میں اتنی صلاحیت ہے, کیونکہ وہ اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں, اور نہ اتنی صلاحیت اساتذہ کرام میں ہے. دیٹس ون آف دا ریزنز کہ جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 ہمارے پورے ہندوستان میں امپلیمنٹ ہوگی, اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی نے ہمیں بیسیکلی پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی ہی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بھی, کہ ہم بچوں کے گریڈز تو چیک کر رہے ہیں, بٹ ان کا جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے وہ کیسے چیک کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے ٹیچر میرا کوئی اسٹوڈنٹ یونٹ فرسٹ میں 50 سکور کر رہا ہے, یونٹ سیکنڈ میں وہ 60 سکور کر رہا ہے, تو اکیڈمیکلی مجھے ایز اے ٹیچر لگتا ہے کہ بچہ ایکسل کر رہا ہے, بٹ سائیکولوجیکلی وہ بہت ویک ہو رہے ہیں, جو ہم ایٹ دی ٹائم آف ریزلٹس پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائڈ تک بھی جاتے ہیں, یا سیلف ہارم کے ایشوز پہ بھی ہم ویسے ایشوز آتے ہیں. تو وہاں پہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ اساتذہ کرام کو سیم ٹو سیم یہ ڈیوٹی ہے کہ جس پیمانے پہ آپ یونٹ
टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वैसे ही साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी इन बच्चों का देखेंगे और वो रिपोर्ट आप वो माँ बाप को देंगे कि ये क्या ये वाकईतन साइकोलॉजिकली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। जिस तरह से आपने हमें सैयद मुश्तबा साहब समझाया, डॉक्टर माजिद साहब, साइकोलॉजिकली हमें ये देखना है कि एक बच्चे को असेस करना है ये कथ लेवल पे किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए इस सिलसिले में पेरेंट्स को, टीचर्स को, कर बाश तिमन ज आया युस जन ये बच्चे इसको जहनी तौर इस पे कोई दबाव है जब उसकी तरफ फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। यथ वन सब रेड फ्लैग साइंस कर लगे अकिस उस्तादस पाई या गरकन बचन पाई कि अमिस बच्चस सैनिस तनाव परेशान। अगर इस डाटच कत करो या रिसर्च गम खास कर हिंदुस्तान कत कर बह 6 to 7% तुम बच्चे स्कूलन मज पारान स्कूल स्टडीज गम मेंटल हेल्थस पे 6 to 7% बच्चे तुमन डिप्रेशन एंग्जाइटी या बाकी तकलीफन हंद शिकार। तो अगर इस कम्युनिटी मज यह 20% बनान 20% बच्चे नफसियती तकलीफ। अगर इस J&K हज कत करो ये अख स्टडी गमज तमिस बच्ची बी गाइड MD करान साइकाट्री मज तम कर स्कूलस मज स्टडी अस तो तकरीबन 15% बच्चे 10 to 15% बच्चे जन नफसियती तकलीफ सिम्टम्स सारन मेजर डिसऑर्डर कि मगर सिम्टम्स तुमन सिम्टमन हंद फ्लैग साइंस रेड फ्लैग साइंस वो खास कर ये मन बह वालदीन या बच्चे यह बच्चे ब्रोह बड़ अटेंटिव क्लासस मज अम्स बड़ कंसंट्रेशन ब्लैक बोर्डस कुन या अमिस टीचरस कुन उस्तादस कुन यह अमिस सवाल वन यह जवाब दिवान या वन ज़्यादा खुद ज़्यादा मे पता कहीं मे आव न समझ कहीं यह इंटरेक्ट करान यह बच्चे बाकियन बच्चन सत क्लासस मज रिसस या लंच युथी गसान गिंदान तथ दौरान अमिस वुचान सडनली अमिस चेंज यह अलग थलग बेहवान यह तिथ पे बोल बोश करान पन्न यारन दोस्तन सत पन्न टीचरन सत गरस मज पन्न वालदीन तिमन सत बोल बोश तिथ पे करान कहीं तन। अमिस बच्चे सदिस खेन चेन किस मामलस मज बास्यो तुम चेंज यह या तो वारिया कम खेवान ज़्यादातर खानस मज कटवती करान कुन सात वारिया ज़्यादा खेवान अकी टाइम। अमिस बच्चे सदिस शोंगनस मज निंद्र मज तह खलल गसान यह काल वारिया ेर शोंगान अमिस निंद्र बिचारस कह बेकरारी बेचैनी सुबह यह पत दबंग हिू जन दोहस तह पत तुथ होशन मज कहीं तन। इत बच्चे मज इरिटेबल युथ यह ब्रोह अगर अमिस वनो तम हूँ कर सा यह बड़ आराम सान बोजान। आज यह मामूली चीज़ अगर बच्चे करस कह गिंदान गिंदनी कर जीर कि यह बड़ गसान और अगादि हिू जन यह योरुक माना कहीं तन यह बनोमुत कशर पे रॉय गर्दान हिू यह गसान यह तुथ वो एग्रेसिव गसान तुथ एंगर अमिस युस जन अम ब्रोह अमिस कहीं तन। यम टीचर तह रिपोर्ट करान कि युस अमिस अम ब्रोह ग्रेड्स या युस अम ब्रोह अमिस अत ड्यूरिंग एग्जाम्स या एग्जाम बगैर युस अमिस क्लास टेस्टन मज अमिस परफॉर्मेंस अटेंशन अमिस तिस्मा अटेंशन एक खास कत पे डॉक्टर माजिद साहब ये याद है सह चीज़ कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे लकुट छोटा बच्चा है अब पे अमिस बोल बोश कर कत कर यह कम एज पे जहनी तौर मुतासर हेकान सपदित यम सात वह बोल चाल बच्चे स्टार्ट कर अगर अम सात अम सस जहनस पे असर पे क्या इसके बोल चाल उसका बोल चाल डिले तो नहीं हो सकता है कि तिथ केस मा गई मानस वो यह बेसिकली तह नफसियती तकलीफ अत वन बायोसाइको सोशल मॉडल आ गो जेनेटिक्स यानी कि जीन्जन हुंद यह असर दोयम गो पत युथी बच्चे जवान तम पत क्युथ रोज अम सुंद नशो नुमा यह कमन हालातन मज यह कमन कत एनवायरमेंटस मज पक ब्रोह कुन यह वनान तुम बोल चालुक या पकनुक या स्कूल गसनुक तत इंटरेक्ट करनुक यह तुथ चीज़ यह एनवायरमेंटल सत मॉडलिंग गसान अमिस यमन बच्चन यह बच्चे अकिस अदर सीर ना कलबस मज अगर तथ सेर पे बच्चे ना लकुट चर बच्चे बेही तमिक आख तथ सेर अचान गो यह बच्चे सुन दिमाग अम सात तूता आयल तो ज़ायल तो सेंसिटिव मामूली अगर कुन साइड बच्चस ट्रामा गस चाहे फिजिकल ट्रामा गसा या खुदा रचन सेक्चुअल अब्यूज गसा या नेग्लेक्ट गसा अमिस बच्चस पेरेंट्स हिंद तरफ या बाकियन हिंद तरफ अमिस बच्चस पे हेक क्या मैसेज दियो तो यह प्रोग्रामस मज आखरी एक लाइन मदन प्रोग्राम कर वाइंड अप जनाब मैसेज यह कि ये तुम पन्निस बच्चस मज बास कि यमई
گریڈس گئی سلائڈ، یہ اِرِٹیبل، أمِس گئی نندرِ منٛز خلل، یہ سکوٗل مانان گژھُن کینٛہہ، یہ بچن سۭتۍ مانان گژھُن کینٛہہ، یم چھِ ریڈ فلیگس یم سانٮ۪ن پیرنٹن وٕچھِنۍ چھِ، یم چھِ اِمیٖڈیٹلی رپورٹ کرٕنۍ ڈاکٹرس نِش، سُہ کرِ امِچ تشخیٖص، خدا نخواستہ اگر لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھے وٕنکٮ۪نس یہِ گژھِ نہٕ پگاہ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ بجہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ واتُن یہِ تکلیٖف۔ ڈاکٹر سید مجتبیٰ صاحب آپ کا کس طرح کا میسیج رہے گا آخر پر؟ بیسکلی میں ایکسٹینشن کروں گا ڈاکٹر ماجد جو میسیج دینا چاہ رہے تھے تتھ کر بہٕ ایکسٹینشن ونان اگر أکِس بادشاہس پنٕنۍ سلطنت یی چھیننہٕ یُس تٔمِس پننہِ زندگی منٛز تمیُک ٹراما روزِ، سیم اگر أکِس بچس یُس کُنہِ گُڈنہِ سۭتۍ ڈالہٕ سۭتۍ آسہِ گِنٛدان اور اچانک مول یا موج نی تٔمِس سُہ تھپہِ، سیم یُتھ ہُمِس سلطنت چھیننس ٹراما روزِ تیوٗتاہ چھُ ییٚمِس بچس روزان بچپنس منٛز اگر أمِس نِش کانٛہہ چیٖز چھیٖنو، سُہ گوٚو چاہے ابیوز ٲسۍتن، سیکشل ابیوز یا باقی چیز۔ بہت خوب آپ نے میسیج دے دیا ڈاکٹر سید مجتبیٰ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالماجد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دے دیا، لیکن دوبارہ شاید اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین محترم تہند سٹھا سٹھا شکریہ، اڑِ گٲنٹہِ پٮ۪ٹھ وٕچھو تُہۍ أسۍ مگر وٕنہِ درٛاے نہٕ اَتھ پوٗرٕ گیٚنۍ کینٛہہ، تِکیٛازِ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز آے آز کَتھ اَکھ کَرنہٕ تربیتٕچ ڈاکٹر ماجد صٲبن ؤنۍ، مگر یہِ تربیت کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ أمِس بَچَس وۄنۍ کَرٕنۍ یُس زَن أسۍ بُتھِ یِتھ ایشو وٕچھو نہٕ۔ باضابطہ ہم اسی موضوع پہ اگلے ایک پروگرام میں بات کریں گے۔ آج اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ ناصر۔